Sebelumnya suami saya belum pernah sama sekali menjadi ABK, belum pernah berpengalaman sama sekali. Cuma bilang chatnya itu di keluhan yang terakhirnya itu, yang di chatan terakhir aja. Waktu itu suami bilangnya kami mau kok kerja karena kami nggak digaji, nggak dibayar, nggak dikasih makan gitu. Jadi dia, suami dan teman-teman ini berdiskusi ingin melarikan diri, melompat gitu, mencari pulau terdekat. Khawatir sekali. Aku pikirannya tuh udah campur aduk gitu kan. Dan kami komunikasi terakhir itu tanggal 9. Terus beliau melompat kan tanggal 11. Every year, thousands of Indonesians work as fishers on foreign boats, promised high wages for work abroad. However, the reality of life at sea can be very different from what is promised. Setiap hari itu pasti ada kekerasan. Kepala sampai dipukul sama pipa yang besi lah itu. Saya selama di kapal kalau kita kerjanya salah, kita sering dipukul, kita sering ditampar, apalagi wakil kaptennya itu. Nah, dari pihak ABK Cina ada yang masuk ke ABK Indo ke kamar. Nah, si ABK Cina ini mengasih tahu saya bahwa katanya kalau saya sekali lagi berantem sama kapten, kamu akan ditembak. Pernah ada rasa takut kita tidak akan pulang. Crew have reported being forced to work extremely long hours in violent, abusive and dangerous conditions. Hampir 24 jam tidak istirahat. Gak terlalu layak. Ya, kalau minuman juga paling kayak air sulingan. Kalau dari masalah warna itu kayak kekuning-kuningan yang ada kayak serat-serat kerat. Iya benar. Minumnya air sulingan. Tuh, hati-hati nggak baik Indonesia. Kebanyakan ada yang sakit. Kayak yang orang Muslim nggak makan itu orang Cina makan. Jadi yang nggak makan babi itu jadinya kurang makan. The lack of signal far out at sea means that crew routinely go months or even years unable to contact their friends and family back in Indonesia. Selama 10 bulan itu saya tidak pernah sadar. Selama saya di kapal ya saya sedih lah Pak. Saya nggak bisa mengabarkan keluarga. Selama di atas kapal itu saya pulang ke Indonesia, ibu saya meninggal dunia Pak. Selama saya di kapal. And with no way to contact anyone in Indonesia, crew are left in the dark about whether their salary is being properly transferred. Saya selama 2 tahun setengah saya tidak menerima gaji. Katanya gaji dikirim di rumah, nggak tahu sama sekali, nggak ada kiriman sama sekali. Selama anak saya bekerja belum ada transferan sedikit, nggak ada. Accidents, negligence and sickness are commonplace because often the boats lack proper safety equipment or medicine on board, or these facilities are withheld from crew. Saya disuruh terus bekerja selama 10 jam di dalam pleaser. Harusnya ada safety Pak, harus ada sarung tangan pengganti, ini sama sekali tidak ada. Kayaknya sih ada penyakit peri-perinya juga Pak. Dari bintik-bintiknya sama sesak nafasnya juga. Ini seperti itu Pak. Kayak urat saraf itu Pak. Kayak mati gitu loh. Di situ nggak ada penanganan Pak. Coba bayangin aja Pak. Apa saya tidak menderita Pak di situ Pak? Udah mau mati saya Pak. Yang di belakang itu keseret ombak? Tidak sama sekali.
The high seas are an isolated and dangerous place to work. If your captain is violent or abusive, there is nobody who can protect you. This lack of accountability and the businesses and recruiters that prioritise profit over people means that the mistreatment and abuse of migrant fishers persists. It's important to be cautious when looking for jobs on distant water fishing vessels. Watch out for these red flags and stay away from manning agencies or job offers that exhibit them. Manajernya udah katanya sih dari info-infonya itu kena kasus lah gitu. Ada yang gajinya nggak dikasih, ada yang ABK-nya nggak selamat di sana gitu, yang kerja. Some manning agencies have a prior history of exploiting fishers. Avoid agencies that don't have a license or that other people have had problems with. You can check the reputation of a manning agency through social media searches or contact KP2MI for further information. Manning agencies often offer loans, which are tempting to avoid upfront costs, but they can be a trap. If you accept and become in debt, it becomes very difficult to withdraw from the recruitment process. Saya tadinya mintanya kapal Taiwan, cuman dari kantor bicaranya nggak bisa, udah nggak ada. Setelah saya terima uang bon-bonan itu, ditempatnya di kapal Cina. Jadi saya mau gimana? Udah kita terikat hutang. You might become pressured into accepting a lower salary or large deductions from your salary, working on a different flagged vessel than you wanted, or staying on board the vessel even if you want to leave. Pertama, staf bilang pas saya daftar gaji saya $500, potongan $500, dan saya baca buku PKL-an tersebut ternyata sangat berbeda sekali. It is crucial to fully understand the terms and consequences before accepting any loans. Make sure you know how much you have to pay back, what it covers, the interest rates, and when and how repayments will be taken from your wages. Always keep a written explanation of all terms and ask questions if anything is unclear. It may even be best to reconsider the application entirely to avoid long-term debt and retain control over your employment. It's important to make sure the manning agency is being transparent about salary, how much you will be paid, how much will be deducted and how often, and the method of payment. When there is a lack of transparency in transmitting wages, agencies can easily steal crew salaries, especially when crew are far out at sea and can't monitor their salary payments. Gaji suami saya tidak lancar, tetapi pas sampai di rekening saya itu tidak sesuai apa yang ada di kontrak itu, selalu berkurang. Paling temen yang ada masalah gaji itu ada sempat yang nggak dibayar sampai 18 bulan. Before you sign any contract, make sure you have read and understood all its salary terms, especially those regarding exchange rate and deductions. Ask for a copy of the contract and share photos of it with the people close to you as proof of what you should be paid. Recruitment agencies or senior crew might take original copies of important documents, like your family card, identity card, or birth certificate, another way of exerting control over crew. ABK tersebut yang misalnya nggak finish itu disuruh ngambil berkasnya itu biar bayar lagi. Pas nyandar itu di Uruguay, si paspor itu gak dikasih sama sekali. Main keluar juga gak boleh. Be mindful that giving important documents to others might cause financial or bureaucratic problems for yourself or your family in the future. Karena yang diminta itu kakak asli, jadi memberatkan sekali buat istri, terutama untuk mendaftar sekolah. Kita harus ke balai desa meminta domisili. Untuk teman-teman yang di luar sana,
jika ingin bekerja di kapal jaring ikan, jika kapal itu berbendera Cina, kalian berpikir 2 kali. Karena saya dari itu saya sudah mengalami pengalaman yang sangat-sangat buruk di kehidupan saya dari pekerjaan yang di atas laut yang berbendera Cina. Finally, it is well documented that Chinese-flagged fishing vessels are linked to labour exploitation and human rights abuses on an enormous scale. These abuses are so widespread that it is best to refuse jobs on board Chinese fishing vessels altogether. Menurut saya tidak akan berangkat lagi di kapal Cina, walaupun sepahit-pahitnya. Tapi kalau menurut saya Maya, pokoknya kalau semau saya, orang Indonesia itu jangan sampai ikut kapal Cina. Saya pribadi saya di kapal Cina itu trauma. Ya, jangan yang di kapal Cina, karena saya merasakan pahitnya gimana suami kerja di kapal Cina. Motivasi saya bagi saya untuk yang benar-benar belum seperti saya non pengalaman untuk keluar negeri harus benar-benar berpikir 2 kali juga, jangan sampai seperti saya. Itu pengalaman pertama saya Pak di kapal. Jadi cacat seumur hidup Pak. Jangan sampai seperti saya saat ini.